Jebo, vaj. Baba, Johnny. Jeste li ikad gledali Mad Max? Ja sam siguran da jeste, a u tom slučaju danas imam nešto vrlo posebno za vas. A ova je, šta se kaže, za pokući. A? Šta kažete? Moramo malo sad spustiti čok. Pogledajte i šta ovo radi. A? Ovo je baš za po selu. Ali je dobar. Ovo je teški Mad Max i kad sidete na ovo onda zapravo shvatite u biti koju čar i dušu imaju ovi motori. Kad uvatite ovi volan, ove debele ručke, bolje od ovoga nema. I evo prvi na repertoaru nam je Kawasaki Z1000 Z1R. A o čemu se u stvari radi? Motoru iz 1979. godine, 4 cilindra redna. Ovo su nekako bili motori koji su nastali od poznate Honda CB750, to jest u to vrijeme je to bio nekakav superbike. Pogonjen sa 4 Mikunijeva karburatora 28 mm. Mislim da za obožavatelje ne treba puno objašnjavati o čemu se tu radilo. Šta se tiče samoga hlađenja, hlađenje je naravno bilo zračno, čisto zračno hlađenje. Tada su jako malo motora imalo vodeno hlađenje, to uopće nije ni bilo toliko popularno. Motor je za 79. godinu ima čak 94 konjske snage, što zapravo uopće i nije bilo tako malo. Bio je jako popularan, doduše sljedeći model koji ćemo vidjeti, imamo ih ovdje čak 5, je poznatiji iz filma Mad Max, a vidit ćete točno i kojega. Dakle, jako popularni motori za te godine, jako teški, kočnice gotovo da ih i nismo imali, međutim imali su dušu i baš kao i kod one kolekcije Suzuki, ja sam sad trenutno jako uzbuđen što sam ovdje i ovaj miris benzina oko mene, to jednostavno niko ne može platiti. Tu čar, pogledajte ovo kako sve izniklovano, lipo, znači motori su 99% u izvornom stanju. Ovaj motor koji gledate ima 4100 km, znači restaurirani do zadnje vide. Motor ima generalku napravljenu, tako da od generalke mašina napravila samo 4100 km. Kod ovlaštenog servisa je sve rađeno i to je po meni jako zanimljivo. Motor sa svega 5 brzina, 6 mu nije ni trebala za to vrijeme, na satu je pokaziva čak 240 km na sat. Wow. I evo vidite ovdje, znači kilometri su službeno stavljeni na početak jer je nova mašina. Pogledajte ovih lampica i ovaj old school vjetrobran. Znači motor jednostavno izgleda nov.
Ovdje gore imamo amperažu i pokazivač goriva. Najneobičniji dio ovoga svega su mi ove bravice koje su bile zaštićene, znači ovo mi je super, pogledajte ovo. I to ima svoj mehanizam. Model iza ovoga kasnije je došao sa čepom na sredinu, ovdje je još bio na desnoj strani. Štelanje ovjesa naravno da nije postojalo. Jako tvrd motor. Što se tiče vožnje, ovo nisu motori koje ću ja sad ići voziti i testirati, jer ovo nema smisla testirati. Ovo je lijepo samo dok stoji i za otići ono što se kaže nedjeljom na misu. Rezervar od čak 13 litara. Da, dobro ste čuli, 13 litara rezervar i 246 kila sa svim tekućinama. Znači jako teško, ja bih rekao kao neka željeznica. Tako da za to vrijeme je to bilo jako dobro, a ono što mnogi od vas mlađe generacije nisu ovo vidjeli nikad na motoru, a ja ću vam sad to i pokazat, to bi bila kurbla. Za one koji ne znaju, kurbla je polugica za nožno upućivanje motora u rad, a to vam izgleda evo ovako. I onda se tu nasloni noga, pritisne se, morate imati malo jače noge i tako se motor pali, znači jako zanimljivo. Provozati kavusinu, da vidimo kakva je kava. Oha. Pogledajte vi u kakvom su stanju ovi motori. Marvingov ispuh, naravno atestiran. Sve je to imalo nekakvu draž, zvuk ovih motora, karburatora, prednje svjetlo je meni nešto što mi je uvijek bilo pojam ka djetetu, a naravno pričamo o okruglom svjetlu, ovako smo nešto vidjeli u onome filmu o Mad Maxu, definitivno jedni od motora koji su ušli u povijest i mislim da će upravo tamo i ostati kao nekakvi evergreen, dok nekakvi novi modeli teško da će ikad biti evergreen, ali pogledajte vi samo ove vilice, da su nekad ljudi vozili jako brzo sa ovim motorima, ne znam kako su se zaustavljali sa ovim jednoklipnim klještima, ispolirane grane i ove oznake DOHC su mi super, znači doslovno ko ogledalo. Svjećice naravno su bile tu, lako dostupne, tako da možemo jednu i drugu promijeniti odmah. Ne treba vam govoriti zašto, zato što su kod loše smjese karburatora bile podložne da se smoče i da motor nakon toga više ne pali. Još jedna zanimljivost, osim brave na rezervaru, također je nekako slična priča bila i sa stražnim sjedalom. Znači isto tako se vraća nazad i kad dignemo sjedalo sa strane imamo šta i vidjeti. Pogledajte šta se nalazi ispod. Znači u sicu, a neću vas laga, ima nop 4-5 kila. Pošto je vlasnik ovoga motora stavio već kurbluma na motor, također prije je bila ovako ispod sica i onda kad vam motor ne bi htio upalit, vi biste je skinili odavde, namontirali dole, upalili motor i vratili se sretno kući. Danas ako vam motor ne želi upaliti, zovete vučnu službu, sjedite na zidiću i lijete suze. Zato malo ja više patim za tim starim vremenima i to su bili gušti i posebne avanture. Također ovdje možemo vidjeti daily safety check, šta sve morate provjeriti prije nego odete na vožnju. Znači sve u tako reći izvornom stanju. Jednostavno prekrasan motor, štelanje lanca, ovo je malo isto čudno za nekoga ko nije pratija ovu moto industriju. Amortizeri klasični mogli su se ovdje vrtit, malo dizat, spuštat i to je bilo tako reći sve. A sljedeći na repertoaru će ljudima
koji su pratili Mad Maxa sigurno biti malo poznatiji. Radi se o Kawasaki Z1000, dakle KZ1000 poznatiji. To je onaj, međutim ovdje se radi od 78. godini, malo drugačije je tamo u Mad Maxu je bila baš za Mad Maxa, ali u pravilu to je taj motor, sad ću vam ga i pokazat. Zamislite samo, obratite pažnju na ove diskove, zamislite sad koliko ovo loše koči. Znači puni diskovi bez rupica za ventiliranje, također jednoklipna klišta, ovdje s druge strane isto. A pogledajte ovu mašinu, red na 4 cilindra, isto zračno hlađenje, znači sve je u vrhunskom stanju, ponovno DOHC oznaka, boja, a šta da vam reći, ko nova. Motor ima 83 konjske snage, okretni moment se tad računao malo drugačije, ali zapravo to nam nekako i nije važno. Odizad, što je meni jako simpatično, je ima duple auspuhe. Ja imam sada doduše moderniji motor sa 2 auspuha i to mi je super. Također 5 brzina, ovjes nije podesiv osim ovako ovo visinski šta vidite ovdje, šta možete namisliti ove levele, auspusi tvornički i evo ovdje vam čak piše KZ1000 i to je u stvari bio taj jako popularni A2 model, neki ga znaju i po A2 modelu, čep od rezervara na sredini, kilometar sat old school, znači nemamo tu šta puno priče. Motor kažu da mu je najveća brzina bila 200 km na sat, vjerojatno je pokaziva puno više. Stare ove kapule ogromne, stare ručke, pogledajte posude od ulja nekad kolika je bila. Retrovizori koji su bili također podesivi, niklovani, ispolirani, tako da što se toga tiče tu stvarno nema šta reći. Rezervar je imao 17 litara za razliku od onoga koji je imao 13 i bija je nešto lakši, 240 kg sa svim tekućinama, tako da nije baš sinonim za nekakvu, ajmo to tako nazvat, lakoću. Također na motoru kurbla isto za nožno upućivanje, svjećice dostupne, također su ga pogodili Mikunijevi karburatori i to je bila ta nekakva draž. Također su ovdje imali kukice za objesit kacigu, sit se dizao naravno bočno, čak je i tu bila ova za zaustaviti sic. I pogledajte vi sad kako to izgleda. Znači ovdje su pisale specifikacije koliko stane ulja u motor sa filterom bez koje ulje da livamo, naravno helmet hook. Znači ljudi su tada mislili na sve, di danas vam samo nude dodatnu opremu za puno više novaca, a pogledajte motora kako izgleda. Znači ne znaš di bi ga prvo pogleda, stvarno je motor, malo je reći, u savršenom stanju. Naravno svi motori pale, voze, ali mi nismo danas tu da bi ih vozili, ja sam već priča da to baš i nema nekoga smisla. Kako je zapravo Kawasaki došao na ideju da napravi ovako neke motore, sad ćemo uskoro proći na Z900 koji je u stvari bio i prethodnik ovome Z1000. Dakle, Honda je napravila CBA 750 Super 4 i naravno Kawasaki, pošto uvijek mora biti najbrži, najjači, oni su jednostavno odlučili da oni moraju napraviti nešto moćno, pa su napravili Z900 i onda je 1976. došla na red i Z1000, ona jedna verzija, ovo je A2. To su bili kao ti nazivi modela, ali u svakom slučaju jako popularni motori. Ovi mašine, to jest motori, su bili jednostavno
prepoznatljivi po tome da nikad ne umiru, znači nikad se nisu kvarili, šta god bi se dogodilo motoru, mašina bi i dalje vozila i to je u stvari nešto što je meni najdraže kod ovih starih motora i zašto mi još i zbog toga naravno imaju dušu. A2 ima najveće poboljšanje što se tiče ovjesa i kočnica i dosta se puno bolje drža na cesti i bilo koliko je vozio ove motore će vam reći isto tu stvar i stvarno je bio puno bolji i stabilniji, iako ove kočnice ne izgledaju baš kao neki napredak, ali vjerujte mi na riječ, bili su bolji nego oni prije, a oni prije imamo na primjer evo ovdje na Z900, tako da znate u stvari o čemu se radi. Pogledajte vi ove žmigavce, auspuhe, kako je ovo sve bilo glomazno, ogromno i jednostavno kad sidete na ovaj motor, kao što ću upravo sada i ja napraviti, osjećate se moćno, iako ne znam baš bili se usudio gasirat s ovim, vjerojatno bi zato što sam lud u glavu, ali da su ovi motori napravljeni za gas, možda tamo kasnih 70-ih i početak 80-ih, sada više i ne, a sad je vrijeme da prođemo i na sljedeći model. A ovo ovdje iza mene sa 4 auspuha, pogledajte i šta je ovo. Pogledajte i kako ovo moćno izgleda. Kako su ovo dobro napravili, ovo je čudo. Ova neka lipa guzica. Znači nema špiceva, sve nekako lijepo, zaobljeno. A ovo vam je u stvari model Z900, to jest Z1 iz 1973. godine. Znači motor koji je sada star skoro 50 godina, a pogledajte ga kako izgleda. Znači motor je brutala, restauriran je do zadnje vide, znači apsolutno sve šta ima, znači double overhead camshaft, znači da ima dvije bregaste osovine na vrhu mašine i to možete vidjeti ovdje. I tu je oznaku nosija sa sobom na motoru. Ovdje imamo samo jedan disk i naravno puni i jedan klip kočnice, Brembov do duše, ali stari Brembov. Međutim, sigurno je bolje koči, ja uopće ne želim znati koliko loše koče, a nažalost znam zato što sam jednom prilikom imao stvarno prilike voziti ovaj motor i nije mi se svidjelo kako ovo zapravo ne koči. Prethodnik od Z1000 koji su napucali i dali mu malo i konjskih snaga, Z900 ima 82 konjske snage, također 4 redna cilindra, bija je zračno hlađenje, pogonili su ga Mikuni karburatori, također 28 mm, kao što možete vidjeti i ovdje. I ovaj motor kao i svi ostali koje smo do sad vidjeli ima kurblu. Jednostavno prije su svi motori imali kurblu, danas više ne, ali zato danas postoje Oryx asistencije i hakovi da vam uzmu lovu, da slučajno vi ne bi se došlepali kući. Instrument tabla nije bila puno promijenjena s obzirom na njegovog nasljednika. Znači njegov nasljednik je imao tako reći istu, iako brzina im je bila gotovo ista do 200 km/h. Sa svim tekućinama motor ima 248 kg, znači skoro 250 kg, šta nije malo. Rezervar baš kao i na onome, on ima 17,5 litara, ovaj je imao pol litre više, znači 18 litara, šta zapravo uopće i nije bilo tako strašno. Zanimljivo je kod ovih starih motora, znači visina sjedišta na ovome je 813 mm, znači 81 cm, na onome tamo također. Bili su motori dosta niži nego što su to danas, međutim to ne treba uzeti za zlo. Ovaj Z900 je meni puno draži zbog ovih auspuha i nekako mi
stvarno lijepo izgleda i tu nemam šta prigovoriti. A 68. godine se u stvari Kawasaki suočio sa Hondinim CB750 agregatom i bili su jako ljuti i morali su napraviti nešto ovako i u tome su definitivno uspjeli, iako ovaj ima dosta visok volan, možete vidjeti ovdje. Ovaj motor miriše na novo, ima baš miris starog motora, ova stara guma ovdje. To su jednostavno sitnice koje je danas teško da ćete moći vidjeti. Razlika između ovoga i ovoga je što je ovaj model nije bio toliko puno, ima konja više nego ovaj, međutim bio je puno jači na nižim i srednjim okretajima, ovaj je u srednjim i nižim bio jako ljen, dok ga ne bi naljutili, a onda bi požalili što ste ga naljutili. Možda meni najzanimljivija stvar kod ovoga, čuli ste sigurno nekad da neko vam kaže, znaš, ja imam sistem za automatsko podmazivanje lanca, pa ovaj motor je to ima prije 50 godina, a pogledajte sad o čemu se radi. Znači, također ima sic, pogledajte i ovo sve, znači, izgleda novo. I ovdje vam piše kao na uputama za lanac da se liva hipenol s AE90, tu pritisak za gume i ovdje sve što trebate znati, također Z1 warranty, dakle kako se to kaže, garancija. Sve ispod motora je ko novo, KN filter, možete zamisliti šta je to bilo, gel baterija, znači nema ništa. A ovdje, ako se pitate šta je ova rupa, dakle tu vam ide kanistar i tu vam bude čep za ulivanje hipenola i crijevo koje je išlo dole u ovaj mehanizam vamo i unutra vam je podmazivalo lanac. Da, dobro ste čuli, ima je sistem za podmazivanje lanca, vlasnik je ovdje makao ovu posudu, ali će je vratiti samo za ukras, zato što te godine to nije baš bilo dobro razrađeno i on je podmaziva, samo je podmaziva sve osim onoga što je i treba podmazivat. Sad kad gledam ovo, pogledajte koji je ovo prizor. Znači, sic ovako izvrnut na stranu, jednostavno, prekrasno, a da ne pričamo o prostoru koje smo mogli imati ovdje. Znači, ovdje su njegovi owners i manuali i pogledajte i kao to lijepo stoji ovdje. Pogledajte ovo sad. Jednostavno, to danas više doživjeti nećete i ovdje ima ovu super polugicu za podizanje sica. Znači ovako i ovako. Također prekrasan model, jako popularan, danas ih baš nema puno, to se i slomilo i prodalo. Ljudi su nekad ovakve motore, kad bi im se pokvarili, bacili bi ih u smeće i kupili bi druge, kao što je bio slučaj s autima, s Opel Mantama i tako dalje. Ali sada žale zato što sada dijelovi za ovo su jako skupi, kao što je i sama ova kolekcija jako skupa, vjerovali ili ne. A ovdje nam za kraj ostaju Kawasaki Z650, a objasnit ću vam o čemu se radi. Dakle, imate 79. i 80. godinu. Naravno, Marvin Gaussbuch ima i ovaj. Doduše, ovaj niklovani mi je puno lipši. A kod ZEA 650 jedan je u mint stanju kolekcionarski, a ovaj ovdje nije kolekcionarski, nego ga je vlasnik kupio za svoj 18. rođendan i od tada je kod njega. Tako da to mi je isto jedna jako lipa priča, a sad ćete uskoro čuti priču i o Z650. To je bio nekakav mid-weight classic motor koji se za to vrijeme natjecao sa Hondom CB650. Ovdje imamo s jedne strane 79. godinu, s druge strane 80. Uglavnom su motori isti, proizvodili su se od 76. godine
pa sve do 1983. Ovdje mi je super što ima amortizer volana, nije dolazio tvornički, ali se moga kupiti za 79. godinu. Ako mene pitate, to je bilo jako dobro. Također kurbla na motoru, bez toga ništa. Mikunijevi karburatori, to je već nekako bija nekakav, ajmo reći, klasik. Što se tiče konjskih snaga, bija je dosta slabiji od Z900, imali su 66 konjskih snaga, što u stvari uopće i nije bilo toliko loše. 5 brzina, diskovi puni naravno sa jednim klipom. Također svičice su bile pristupačne, 650, jako lipo izgleda ove crte i ovo jako lipo napravljeni klasični satovi. Meni je draži ovaj sa niklovanim satovima. 5 brzina su bili oba, Marvin auspusi jako dobri. Stražnja kočnica na bubanj, znači nije bilo diska, tek tamo na onome Z1000 i onome Z1R 1000 su bili diskovi, ovdje su sve bili ovi na bubanj, VP-ov ovjes, vjerovali ili ne, doduše to je bilo jako davno. Rezervari nešto manje od Z900 i Z1000 imali su 16,3 litre kapacitet, također sve je bilo niklovano i jako lijepo napravljeno. Prednja felga 19 cola, stražnja 18, to su jednostavno bila takva luda vremena. Ova ima malo manju deklariranu oznaku od 220 km/h, naravno da nije mogao doseći tu brzinu. Okretni moment je bio 57 Nm, što zapravo i nije uopće bilo toliko loše koliko vam to možda zvuči, ali su motori bolesno lijepi. Također ostraga ovako kad i vidimo jako prekrasni. Ovdje je već bilo malo kockastije svitlo na ovim Z650. Ove sitnice su činile detalji, su činile ovaj motor prekrasan i sami ovaj sistem kočnice, ovih federa je bio jako lijep. Ove male oprugice, gola mašina na kojoj ste doslovno mogli generalku napraviti nasred ceste, blatobrani niklovani. Tih godina nešto se jesu mijenjali, međutim ništa posebno bitno da bi sad nešto ekstra naglašavao, ali u svakom slučaju bili su jako dobri, kao i svi ovdje ovi ostali modeli, i zauvijek će ostati dio povijesti kao što je ostalo poznato iz poznatog filma Mad Max, gdje smo vidjeli Bubu Zanettija i ostale likove u tim serijalima, i moram stvarno priznat da je ovo jedna jako lijepa kolekcija i jako mi je danas drago što sam ovdje došao, uspio ovo posnimit, jer ovo rijetko di ćete vidit. Vama se zahvaljujem na pozornosti, drago mi je bilo da sam ovo podilija s vama. Napišite mi dole u komentaru kako vam se sviđaju Mad Max motori. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i vidimo sljedeći put. Pozdrav! Aha. Vlasti trp. I ovdje mu sad moramo spustiti čok. A jebatele ljudi, šta je ovo? Aha, malo čuo. Znači doslovno se sad osjećam ko Buba Zanetti. Jebatele, ko ovo lokomotiva. Pogledajte vi ove naljepnice, ove airbrushove. To je bilo to.
Znači nije bilo boljega. Jednostavno, cijeli ovaj sistem ovih motora je bio toliko dobar da jednostavno osjećate se baš kao pravi muškarac. I ono, fali vam još tu kožna jaketa, kožne čizme, a mjenjač odličan, nema tu šta priče, jednostavno nešto šta bi, ne mogu pogoditi šaltericu za nižu brzinu, po meni bi ovo bilo koji entuzijast za motore treba probat, jer ovo jednostavno vi ne možete naći nigdje više. Ovo su posebni strojevi. Ne znam jel me čujete, pokvarija mi se mikrofon i sad imam ovaj mikrofon od kacige, tako da ne znam uopće koliko me se čuje. Ja ću se potruditi u postprodukciji to šta više poboljšati. Koji je ovo osjećaj? Znači imate osjećaj ko da će se slomiti motor. Kumpluk, sve je nekako čudno, veliko. Ali motor je, vjerovali ili ne, dosta udoban. Kočnice, pa evo čujete, možda i ne čujete, skriče. Ali motor ima dušu, jebeš mi sve. Buba. Ko zna taj dio iz filma, to je stvarno ono, antologijski i povijesni dio svega ovoga. Motor je savršen. Savršen, ne mislim u smislu voznosti, ovo je daleko od voznosti i voznih karakteristika, ali jednostavno ovaj koncept ovakvih motora je odličan. Šalterica je dole na čudnome mistu i čudno se sidi na ovome. Ma jebeš mi sve je čudno na ovome motoru. Ajme, koje su ovo kočnice. Ja ne znam ovo, da bilo koji moderan vozač ovo provoza, ja mislim da bi išao kući promijenit donje rublje. Jer ovo, vjerovali ili ne, ovo stvarno čupa dobro, ide dobro, samo je problem šta ne koči i ovjes nema, tako reći, nikakve veze sa modernim motorima i definitivno nešto posebno. Ja sam sad upravo oduševljen šta sam eto ima provozat motor sličan onome iz Mad Maxa, kojeg smo svi mi kao entuzijasti o motorima i odrasli u stvari na tome, i to čini cijelu ovu priču posebnom. Pogledajte žmigavac, ovo je čudo. Koja sirena. Jebo majku, šta su ovi karburatori, ovo je ovaj zvuk, ovaj zrak kako on srklja, to je jednostavno čudo. A ovaj motor je tu čisto eto za provoza se, da se oni drugi bolji primjerci, tako reći, ne troše. Motor je jako moćan, koliko god vama sad to suludo gledalo, ali on to zaista je. Pogotovo neko ko vozi svaki dan i nauči ga, ko se snalazi na njemu dosta dobro, kočnica. A nije da ih nema, samo kako ste vozili išta novije, ovo će vam biti. Ali ovi zvuk, ovo, da prođe određene okretaje. Teški Mad Max. Teški Mad Max. Ojme, meni kako je ovo dobro, ej. I sad zamislite, prije puno godina. Ojme, meni.
može sad prije puno godina se ići gasirat s ovim. Suluda ideja, jel da? A mogu vam reći da je. Obožavam ovi zvuk i ovo kad se ugrije. Ovome motoru jednostavno nema smrti, jedino da ga sa 150 zabijete u uši. I vama samo izgleda ode sporo na vožnji, ja to znam. Ali vjerujte mi, ja imam osjećaj ko da ode ide 100, a ono ne ide ni 30-40 nasa. Eto, doslovno tako. Ali eto, treba uzeti u obzir da su tada nekada motori bili napravljeni da traju, a ne da se kupuju zamjenski dijelovi. Uopće nisam siguran je li ovdje uopće i bilo zamjenskih dijelova. Ono, jel, pričamo sada o kraju 70-ima, doba kvalitete, ne kvantitete. Jedan retrovizor, jel šta pravo muškarcu više treba od jednog retrovizora? A di sam ja sam otišao? Ja mislim da sam ja otišao malo predaleko. Jel jes? A šta ja znam, bit će da jes. Malo me ponilo me, zaboravio sam čovjeku vrati motor, tija sam ići opalit još jedan džir. Jebo majku, koji je ovo stroj.